une diminution de la taille de l'artère pulmonaire. dẫn đến là giảm kích thước của mạch phổi. Et l'important, c'est de bien faire les plans courts. On le répète régulièrement au décours des différents cours. Il faut absolument prendre son temps pour bien partir du plan court de l'abdomen, remonter jusqu'au niveau du thorax, et passer tous les plans courts, les 4 cavités, puis le passage de l'orifice de la horte, puis le passage des gros vaisseaux. Và trong thực hành điều quan trọng là chúng ta phải thực hiện rất là nhiều mặt cắt để mà khảo sát tim. Chúng ta khảo sát từ cái mặt cắt ở cái bụng dần lên phía trên từ phía đầu ở vai. Vous voyez ces plans courts qui passent à partir, on commence toujours par le plan court de l'abdomen, on remonte au niveau du thorax, on croise l'orifice de la horte, puis les gros vaisseaux. Et moi j'ai un signe que j'aime bien, c'est lorsqu'on balaye comme ça de bas en haut, à un moment donné, on croise systématiquement un gros vaisseau qui correspond à l'ordre. Vâng, và đây là hình ảnh minh họa, đó là chúng ta sẽ quét mặt cắt, các mặt cắt để khảo sát hình thái của tim từ phía dưới bụng đến phía đầu. Thì khi chúng ta sẽ quan sát được các mặt cắt. Alors, pourquoi il faut bien repérer ces deux vaisseaux? C'est parce que c'est de la qualité de la voie pulmonaire, on va pouvoir déterminer, les cardiopédiatres vont pouvoir nous dire, oui, la voie pulmonaire est de bonne qualité, non, la voie pulmonaire n'est pas de bonne qualité, et on risque d'avoir des problèmes postnataux. Vâng, và điều quan trọng là khi khảo sát đấy thì tôi nhấn mạnh rằng đó là chúng ta phải quan tâm đến động mạch phổi, và nó cũng giúp ích để khi mà chúng ta thảo luận với các bác sĩ chuyên khoa về tim mạch nhi sau sinh để người ta đưa ra là tiên lượng cho trẻ sau sinh. Et deux principes, toute cardiopathie fait l'objet d'une consultation avec le généticien pour savoir si on va faire un prélèvement ou une recherche d'un nucléoïde. Pas nécessairement d'un nucléoïde, mais éventuellement la recherche d'une délation d'un nucléoïde. Vâng, và cũng từ đó thì chúng ta sẽ thảo luận để đối với các nhà di truyền học để tiến hành khảo sát trọng yếu thì rất bất thường. Alors la tétralogie du ballon représente à peu près 5 à 10% de toutes les cardiopathies. Vâng, và từ những palo thì có tỷ lệ chiếm 15-10% những bệnh tim bẩm sinh. Il y a différentes formes, comme je vous disais, en fonction de la taille de l'artère pulmonaire, de la position de l'artère pulmonaire. Vâng, và từ chiếc palo thì chúng ta sẽ thổi một loại phụ thuộc vào kích thước của phổi và vị trí phổi. Position de l'artère pulmonaire et de la taille de l'artère pulmonaire qui va aussi intéresser les chirurgiens cardiaques pour la réparation possible postnatale. Và tất cả những kích thước của mạch phổi hay vị trí của mạch phổi để giúp ích cho các bác sĩ phẫu thuật tim mạch sau này. À peu près dans 15% des cas, on a des associations d'anomalies que représente Georges par exemple, ou en pneumonie ou un bactère. Và người ta cũng thấy là có thể tới 15% kèm theo những bất thường khác, ví dụ ngoài tim, đặc biệt chúng ta có hội chứng là tim sót hoặc là những hội chứng là bệnh sót xe. Deuxième situation où on a une anomalie de la voie d'éjection qui va poser problème en postnatal, c'est la transposition des gros vaisseaux. Qu'est-ce que l'on va rechercher sur l'examen échographique en passant des différents plans de coupe? C'est la discordance qu'il y a entre le système ventriculaire et le système vasculaire, aortique et pulmonaire. Vâng, chúng ta khảo sát hệ thống phổi phổi. Il est classique de dire d'avoir l'aspect en canon fusil, mais cet aspect en canon fusil que l'on a ici là en haut, dans cette image-là, n'est pas toujours retrouvé. Ce qu'il va falloir rechercher, c'est la position de l'artère pulmonaire par rapport au ventricule gauche. Vâng, để mà khảo sát chuyển nước động mạch thì chúng ta cần phải sử dụng mặt cắt đưa ra thất trái. Sur le plan de coupe des 4 cavités, souvent on n'a pas de signe d'appel, mais c'est sur le plan de coupe des gros vaisseaux où on va être intrigué par la présence, l'anomalie de position des gros vaisseaux. On a une artère pulmonaire qui se trouve au milieu de 2 vaisseaux, un là et l'autre à l'intérieur supérieur. Vâng, chúng ta khảo sát cần phải lưu ý đến vị trí tương quan giữa động mạch chủ lên
Oui, alors on s'aide bien sûr du Doppler pour pouvoir bien vérifier la position des gros vaisseaux. Comme ici, on voit bien un artère pulmonaire positionné au milieu des deux vaisseaux aorte et ventricle supérieur. Và chúng ta nhìn thấy trên phổ Doppler đấy thì chúng ta sẽ nhận thấy là cái động mạch phổi nằm giữa động mạch chủ và động mạch tim mạch ở trên. Vous voyez là en haut. Và chúng ta nhìn ở phía trên. Ici sur cette vidéo-là, c'est une vidéo qui est très ancienne. Elle a 20 ans. Donc même avec des machines de qualité moyenne, le diagnostic d'anomalie de transposition des gros vaisseaux est tout à fait faisable. Và ngay cả như là video ở trên hình thì chúng ta có thể thấy rõ là đây là hình ảnh mà tôi sử dụng ở máy siêu âm cách đây 20 năm, mà chúng ta vẫn có thể dễ dàng nhận thấy dấu hiệu bất thường của tim chuyển đốt ở máy. Et on peut avoir des difficultés comme ici de bien montrer cette artère pulmonaire qui ne sort pas du ventricule gauche, avec une impression ici d'avoir une artère pulmonaire qui est un peu disposée à gauche. Trên hình chúng ta cũng thấy là động mạch phổi hơi lệch sang bên trái. Alors cette transposition des gros vaisseaux, c'est une urgence postnatale. Donc le dépistage anténatal est capital. Le geste et la qualité de la survie du bébé en postnatal dépend du diagnostic prénatal. Car le geste qui va consister à recréer un passage entre la voie droite et la voie gauche par le rafting va être fait dans les minutes, voire les quelques premières heures de naissance. Và tôi cũng nhấn mạnh rằng là chuyển đốt đại động mạch thì chúng ta cần phải phát hiện sớm, vì nó có yếu tố quyết định cho sau khi sinh của trẻ, và đây là những yếu tố cấp cứu. Và trong vòng vài giờ đầu chúng ta có thể có những can thiệp như là áp bách thâm niên nhĩ hay là các cuộc đột như Lastin để giúp ích. Alors une petite histoire qu'un collègue m'a donnée. Vous voyez une transposition classique. On a l'artère pulmonaire qui vient du ventricule gauche. La patiente est orientée vers le conseil génétique et vers les chirurgiens. Elle est revue régulièrement au cours de la grossesse pour voir la qualité des gros vaisseaux, la taille des gros vaisseaux. Vous voyez cette artère pulmonaire qui est au milieu. Vous voyez sur ce cliché-là, on a l'impression qu'il y a une petite anomalie supplémentaire. L'artère pulmonaire paraît un petit peu plus petite que la haute. Và với những thăm khám thì chúng ta nhận thấy có cái mặt cắt ở dưới lưng vùng bên phải, thì chúng ta cảm giác rằng là phổi kích thước nhỏ hơn. Un déclenchement a lieu à 38 semaines, un accouchement par voie basse. Le chat artériel, c'est-à-dire la correction chirurgicale, a lieu à J+4. Và bệnh nhân được chuyển dạng khi tầm 38 thì và trẻ sẽ được can thiệp phẫu thuật từ bắt đầu từ thứ. Avec une réimplantation des coronaires, et là c'est le point capital parce que le pronostic souvent des transpositions des gros vaisseaux dépend de la qualité des artères coronaires. Và phẫu thuật thì điều quan trọng là có phẫu thuật là sẽ cắm lại mạch vành. Vous voyez, dans les mois qui ont suivi, est apparue une petite sténose pulmonaire. On aurait pu suspecter déjà, vous voyez l'artère pulmonaire c'est un petit peu petite, et une sténose aortique dans les 15 mois qui ont suivi. Donc certes, la transposition des gros vaisseaux, c'est un bon pronostic, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quelques petites anomalies qui peuvent apparaître en secondaire. L'évolution du développement des structures vasculaires est un continuum tout au cours de la grossesse et voire après. Và bệnh nhân này thì có phẫu thuật hẹp eo động mạch chủ sau đó, nên chính vì vậy chúng ta tôi cần nhấn mạnh rằng là chúng ta cần phải hết sức lưu ý, đó là có thể có những bất thường về mắc kèm theo liên quan đến hẹp eo động mạch chủ của bệnh lý tuổi 7. Et donc la qualité des artères coronaires va dépendre un petit peu du succès de la chirurgie postnatale. Nhấn mạnh là chúng ta nên xử lý là bất thường mạch vành, và đây chính là để giúp ích cho các bác sĩ phẫu thuật sau đó. Alors on peut avoir une transposition des gros vaisseaux, mais avec une position entre guillemets anormale
des cavités ventriculaires, ce qu'on appelle la double discordance, où le ventricule gauche va bien donner une artère pulmonaire et le ventricule droit va donner une aorte. Le fonctionnement va être normal puisque la disposition du circuit pulmonaire va se faire. Sauf que un ventricule droit, c'est pas fait pour être un ventricule gauche, et inversement. Et on peut avoir à distance, en post-natal plus ou moins longtemps, une défaillance cardiaque dans ces discordances, complètes. Double discordance, par exemple. Vâng. Tức là chúng ta ngoài chuyển động động mạch thì chúng ta phải hết sức lưu ý quan sát thì cũng có sự thay đổi giữa các thành phần của các ổ tim, các mô tim cũng như xứ hay không, nên chúng ta gọi là sự bất tương xứng. Bất tương là Vâng, bất tương hợp lý thoát ạ. kèm theo chuyện có mạch máu lớn. Alors au premier trimestre, là, je ne voudrais pas intervenir parce que le bilan de travail est mon confrère. Effectivement, le dépistage que ce soit du phallo, que ce soit de la transposition des gros vaisseaux, maintenant avec la qualité de l'imagerie que l'on peut faire, on peut dès 13-14 semaines évoquer un diagnostic. Évoquer le diagnostic, et là je mettrai un petit bémol, mais peut-être pas le pronostic. Cảm ơn giáo sư Simon hôm qua cũng giới thiệu một phần chủ đề này, đó là khảo sát phát hiện sớm các ung thư ở cái đầu thai kỳ. Alors, autre situation où on peut avoir des anomalies en post-natal, c'est le tronc artériel commun. Alors, le tronc artériel commun, c'est donner une petite explication purement mécanique, c'est un tuyau qui sort de deux vaisseaux, de deux ventricules. Ông mình bây giờ là liên quan đến là thứ hai động mạch, tức là thông dung động mạch. Avec cette image caractéristique d'un gros vaisseau qui paraît à cheval sur les deux ventricules droit et gauche. Và chúng ta cũng thấy là có cái mạch máu lớn thì cũng khuyến lượng lên cả hai cái tâm thất. Et l'important dans le tronc artériel commun, c'est de savoir où se trouve la voie pulmonaire. Và điều quan trọng là đối với trường hợp này chúng ta cần phải tìm xem là đầu ra của phổi. Dès le premier trimestre, on peut éventuellement faire le diagnostic. Và ngay từ quý 1 chúng ta đã có thể khảo sát như này. Et vous voyez dans cette situation, on a eu des difficultés pour mettre en évidence la voie pulmonaire qui était branchée directement sur le tronc artériel. Và trong ngày quý 1 thì chúng ta đây là hình ảnh khá khó khăn để mà quan sát xem là mật phổi xuất thân từ thân động mạch không. Alors en fonction de la position de ces vaisseaux pulmonaires, il y a différentes classifications. On ne va pas les détailler, ils sont en cours. Vâng, và đây là trên hình ảnh của slide này cũng là những hình ảnh phân loại, nhưng mà chúng ta cũng đưa ra để sâu vào những cái phân loại cụ thể các kiểu. On recherchera systématiquement un certain nombre d'anomalies, des anomalies de l'arc aortique, des anomalies arc aortique plus ou moins interrompues, mais aussi des syndromes polymalformatifs comme un charge ou un digorge, avec une recherche systématique d'un MQ1. Và luôn luôn để ý đến là thì những cái tổn thương phối hợp như là không cần bị trượt quay phải hoặc là không cần bị phổi gián đoạn hoặc là nằm trong ổ trục đi shock. Alors, les cardiopédiatres nous disent souvent qu'il y a une espèce de continuum dans l'embryologie de cette anomalie. Effectivement, on peut se poser la question si le phallo, on ne peut pas l'associer aussi au tronc artériel pulmonaire, au tronc artériel, au troncus, parce que effectivement, on peut avoir des anomalies de la rotation et de la segmentation embryologique entre le tube cardiaque primitif. Và ông cũng nói liên quan đến cơ thể học cũng là có sự tất cả những bất thường ở trên như là thông trung động mạch của chính khoa lâu, tất cả liên quan đến cái gọi là sự hình thành của tim trong quá trình thụ thai, sự xoay từ ngay từ tiền tuyến thủy đấy. Quatrième situation où il peut y avoir une urgence en post-natal, c'est le retour veineux pulmonaire anormal, total. Và đây là tiếp tục là liên quan đến là một trong 4 cấp cứu ngay sau sinh liên quan cấp cứu
tim mà chúng ta phải lưu ý đến đó là gì? Bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi. Un diagnostic souvent difficile. Chẩn đoán thì thường là khó. Et effectivement, le Doppler va nous servir pour essayer de savoir faire la distinction entre une anomalie veineuse ou une anomalie artérielle. Et je dis souvent aux jeunes, attention, regardez bien le sens du flux du Doppler pour connaître, savoir dans quel va le flux vers l'oreillette ou vient d'une artère. Faire très attention à l'utilisation du Doppler. Vâng, và nhấn mạnh rằng là luôn luôn chúng ta phải thận trọng và khảo sát sử dụng Doppler màu để tìm xem là có sự bất thường về tĩnh mạch hay không. Vous voyez, là c'est relativement facile, où on a le vaisseau qui bat la face postérieure de l'oreillette. Vâng, và chúng ta nhìn thấy trên Doppler là ngay ở cái mặt sau của nhĩ đấy. Et quelquefois c'est beaucoup plus délicat, comme ici, c'est un simple impression d'avoir un petit vaisseau en arrière de l'oreillette. Vâng, và chúng ta lại tiếp tục trên hình ảnh trên đấy, chúng ta nhìn thấy một cái mạch máu nhỏ ngay phía sau của nhĩ đấy. Et si on va trop vite dans le balayage au niveau du plan de coupe des quatre cavités, on va passer à côté. Và chính vì vậy là nếu mà chúng ta mà khảo sát nhanh tim thai, một quét nhanh tim, chúng ta sẽ không thể phát hiện cái dấu hiệu bất thường này. Alors il y a différentes classifications des anomalies du retour veineux, que ce soit des anomalies du retour veineux supradiaphragmatique, intracardiaque ou infradiaphragmatique. Và trên đây là hình ảnh sơ đồ phân loại bất thường của lưu tĩnh mạch phổi ở trên hoành khí hoành ở trong tim. C'est une cardiopathie qui est relativement rare, 0,6% à peu près des cardiopathies, 7% plutôt des cardiopathies congénitales. Và cũng rất là hiếm gặp, tỷ lệ chỉ khoảng 0,6% bất thường tim. On va faire attention à des petits signes d'appel, que sont la symétrie des qualités, en particulier prédominance du côté droit, une petite oreillette gauche qui paraît arrondie alors que la face postérieure de l'oreillette gauche est plutôt plane. Vâng, và chúng ta cũng là hết sức lưu ý với dấu hiệu về ý bất tương xứng giữa nhĩ và tâm nhĩ trái thì có hình tròn. La découverte de l'image indirecte du collecteur, et surtout lorsque l'on a une veine cave supérieure gauche, systématiquement, nos cardiopédiatres nous disent vous avez l'impression d'avoir une veine cave supérieure gauche, petit signe d'appel, attention, il y a peut-être une anomalie du retour veineux, il faut qu'on les voie de façon systématique. Và chúng ta khảo sát hết sức lưu ý là tĩnh mạch trên trái. Alors pourquoi le retour veineux pulmonaire normal total est gravissime? Parce que effectivement en postnatal, lorsqu'on regarde les différentes études, on voit que le décès postnataux immédiat sur des anomalies du retour veineux sont très importants. Pratiquement sur toutes les études, on a 50% de décès postnataux sur la non-découverte prénatale d'anomalies du retour veineux total. Vâng, và đây là cũng có rất nhiều nghiên cứu khảo sát nhấn mạnh rằng là bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi rất là nguy hiểm, chỉ có những nghiên cứu tiến tới tỷ lệ tử vong là 50%. Autre situation que le diagnostic relativement prénatal, c'est les anomalies artério-ventriculaires, le fameux CAV. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về bất thường gây nhĩ thất. Où il faudra distinguer les CAV totaux des CAV partiels. Và chúng ta phân biệt rằng là bất thường gây nhĩ thất hoàn toàn và không hoàn toàn. Ça peut représenter jusqu'à 10% de mort du terreau, pas l'oublier. Và thậm chí là trường khoảng tới 10% có thể gây ra là tỷ lệ thai chết. Avec une recherche systématique de trisomie 21 classiquement. Và quan trọng cũng là chúng ta phải khảo sát một cái hệ thống bất thường, đặc biệt là trisomie 21. Il y a une situation de CAV partiel. Ở đây là hình ảnh bất thường gây nhĩ thất bắn không hoàn toàn là bắn thất. Où on n'a pas l'image classique des deux vagues qui battent entre les oreillettes et les ventricules. Là, l'anomalie, elle est supra-ventriculaire. Ở đây là chúng ta nhìn thấy là vai
rechercher systématiquement, et ça c'est devenu relativement aisé, c'est la trisomie 21, mais aussi une trisomie 18. Và cần phải khảo sát những bất thường như tôi vừa trình bày là khảo sát xem có trisomy 21 hay không, hoặc là ba trong thể 18 hay không. Et la découverte, et ça c'est valable dans toute l'échographie prénatale, la découverte d'une anomalie doit faire rechercher d'autres anomalies pour rechercher éventuellement des syndromes polymalformatifs. Và điều quan trọng nữa là đối với những bác sĩ siêu âm là phải luôn luôn khảo sát xem có bất thường đa dị tật bên ngoài hay đa dị tật hay không. Donc, dernière situation de dépistage prénatal, ce sont les anomalies du rythme cardiaque. Và tiếp theo thì tôi nói về liên quan đến tim thai. Que ce soit les bradycardies ou les tachycardies. Và có nhịp nhanh là nhanh và chậm. Et là, je ne m'aventurerai pas, je ferai simplement, dirai simplement qu'on voit une anomalie du rythme cardiaque, ça veut dire consultation avec le cardiopédiatre. Parce que c'est lui qui va nous indiquer, il va nous dire, bon, certes on va dire c'est une tachycardie, certes c'est une bradycardie, mais il va nous essayer de classifier parce qu'on pourra éventuellement avoir un traitement prénatal, en particulier dans les tachycardies, alors que dans les bradycardies, ça va être la prise en charge postnatale immédiate qui va être nécessaire. Và điều quan trọng là chúng ta cần phải tham khảo và hỗ trợ với các bác sĩ chuyên khoa tim mạch để liên quan đến những tiết lượng theo như điều chậm để đưa ra những thuốc điều trị sau đó. Có thể thậm chí là có những bệnh nhân chúng ta phải sử dụng các thuốc, các bác sĩ chuyên khoa tim mạch sẽ sử dụng các thuốc điều trị ngay trong thời điểm bào thai. En tant qu'échographiste de base, je ne me verrai pas éventuellement de diagnostiquer quel type de tachycardie j'ai dans cette situation-là. Đây là hình ảnh ở trên các bạn nhìn thấy. Elles peuvent être d'origine auriculaire, tensionnelle ou ventriculaire. Và nhìn nhanh cũng có thể xuất phát từ không nhĩ hoặc không thất. Il faut savoir que le risque, c'est la défaillance cardiaque avec l'apparition d'un hydrops qui fait que cette défaillance cardiaque peut entraîner le décès fœtal. Và dấu hiệu dẫn đến hậu quả của suy tim đó là phù thai khi nó rất là sớm. Alors, il y a différents traitements. Ça, c'est le travail des cardiologues. Ils ont souvent des difficultés à réduire ces tachycardies fétales parce qu'on va traiter la maman en espérant que les différents produits passent la barrière placentaire. Et en passant la barrière placentaire, on peut avoir un effet fœtal. Mais ces médicaments ont surtout un effet maternel qui peut être délétère. Và các phương pháp điều trị sử dụng thuốc này là do các bác sĩ chuyên khoa tim mạch kê. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý là thuốc là điều trị để phản ứng bào thai thì đi qua dòng bào thai nhưng ngược lại cũng có thể tác động lên tim mạch của người này. Dernière situation, ce sont les bradycardies fétales, où là on va être un peu démuni. Và đây là chúng ta trình bày nhịp chậm, tim thai nhịp chậm. On peut avoir physiologiquement des épisodes de bradycardie, quel que soit le terme, c'est souvent au troisième trimestre. Brutalement, lorsqu'on fait l'échographie, on a l'impression que le cœur ralentit puis redémarre. Cette situation-là est relativement physiologique. L'important, c'est la persistance de cette bradycardie qu'il va falloir étiqueter et surtout essayer de dépister la forme la plus sévère des blocs auriculo-ventriculaires, entre le bloc auriculo-ventriculaire 2 ou 3, qui sont à l'origine d'anomalies majeures de la prise en charge fétale. Và tôi cũng lưu ý là thường thì 3 hay thì trong quá trình chúng ta thăm khám siêu âm khảo sát tim thai, đôi lúc chúng ta thấy nhịp chậm nó có thể là sinh lý liên quan đến tuổi thai tăng dần, nhịp chậm có xu hướng giảm đi. Và thứ hai cũng có thể do tác động của chúng ta lên làm cho có phản xạ là tim thai nhịp chậm. Tuy nhiên là chúng ta cần phải xem là nhịp chậm liên quan đến nhịp chậm tim thất, thì đây là một trong những cái thậm chí là nguy hiểm. Globalement, đặc biệt là sự kéo dài. Globalement, le pronostic, c'est le bloc auriculo-ventriculaire n'est pas bon. Ça dépend des anomalies cardiaques associées. Và những yếu tố tiên lượng không tốt mà để chúng ta tiên lượng là bệnh nhân có bất thường phối hợp kèm theo. Il faut savoir qu'il y en a un certain nombre qui sont d'origine immunologique, en particulier dans le lupus. Và có thể kèm theo những bất thường miễn dịch kèm theo, đặc biệt trong hội chứng lupus. Et la seule possibilité thérapeutique, c'est de mettre en place un pacemaker
sur les enfants qui ont passé le cap des accidents prénataux et postnataux immédiats. Có. Mettre un pacemaker comme chez la mère. Và đấy, chính vì vậy mà những trường hợp này là bệnh nhân là sau sinh là phải có thể điều trị máy tạo hình. Alors pour conclure, le dépistage des cardiopathies doit être un élément du dépistage en prénatal. C'est un élément majeur parce qu'il va engendrer un certain nombre d'actes prénataux et surtout d'orienter les parents vers des centres de prise en charge postnataux. Và tôi nhấn mạnh rằng là khảo sát tim thai là rất quan trọng trong